apalagi Bapamu yang di surga. And then Jesus here highlights even more so your Father in heaven. Bahkan Alkitab mengatakan, And even the Bible said, sejahat-jahatnya manusia, however wicked a man is, bahkan jikalau itu seorang ibu yang melupakan anaknya, and even if we are talking about a mother who forgets her child, Allah di surga menyatakan, aku tidak akan melupakan engkau umatku. God in heaven said, I will not forget you, my people. Kristus mau menegaskan Christ wants to emphasize bahwa Allah yang sejati that the true God adalah bukan Allah yang kikir, is not a stingy God. bukan Allah yang tidak peduli, It's not a God who doesn't care. bukan Allah yang tiran, It's not a tyrannical God. bukan Allah yang jauh, yang asing, tetapi Bapa di surga. It's not a God who lived far out there, but our Father in heaven. Bukan juga Allah yang kasar dan menghina kita. And not a God who bullies and makes a mockery of us. Bukan Allah yang bully. It's not a God who bullies us. Saudara pernah minta sesuatu kepada orang, Have you asked something from someone? lalu kemudian dibuat mainan, bercandaan. And then that person makes a mockery out of you. Saya rasa mungkin kita semua pernah mengalaminya. Probably we have experienced that. Atau kita minta sesuatu, minta tolong atau minta sesuatu, oh saya perlu itu, lalu kemudian dikasih suatu barang yang lain. And or probably when we ask for a thing from someone and then that person gives us something else Lalu instead. dia ketawa-ketawa, And then he humiliated us menjadi bahan hinaan, candaan, to make us a laughing stock and to make Membuat- a mockery out of us. membuat orang itu direndahkan, To humiliate that person membuat orang yang minta itu kecewa. and to disappoint the one who asks. Kristus mengatakan, Bapa di surga tidak pernah seperti itu. And Christ here said that it is never the case with God the Father in heaven. Allah kita di surga juga bukan seorang bapa yang memanjakan anaknya, maka dia tidak akan segera memberikan kepada kita, dia akan melatih kita untuk berjuang tekun. Our God in heaven is not a God who also spoils his children either. He will train us to persistently ask before he gives it to us. Terus saudara, doa membawa kita, mengajar kita untuk makin mengenal sifat daripada Bapa. Brothers and sisters, prayer brings us closer to a knowing of God the Father's characters. Maka mari sekarang kita melihat lagi Matius pasal 7 dan kita akan membacakan ayat 7 sampai ke 11. Now let's get back to Matthew 7 and we'll read verse 9 till 11. 7 sampai yang ke 11. Verse 7 till 11. Bersama-sama, 2, Together. 3. Mintalah, and maka it will akan be given to diberikan you. kepadamu. Seek, Carilah, and you maka will kamu find. akan mendapat. Ketoklah, and the maka door will be pintu opened akan to you. dibukakan kepadamu. Karena For setiap everyone orang who yang asks meminta, receives. menerima. Dan The one who setiap seeks orang yang finds. mencari, mendapat. And the Dan one setiap who orang yang knocks, mengetok, the door will be baginya opened. pintu dibukakan. Which Adakah of you, seorang if your daripadamu son asks for yang bread, memberi batu will kepada give him a anaknya jika ia meminta roti? Atau Or if he memberi asks for a ular fish, jika ia will give him meminta a snake? ikan? Jadi If jika you kamu then, yang though you jahat are tahu evil, memberi know how to pemberian give yang good baik gifts to your kepada children, anak-anakmu, how much apalagi more will your Bapamu yang di Father in surga, heaven give ia good akan gifts to memberikan yang those baik who ask kepada mereka him. yang meminta kepadanya. Mari kita bangkit berdiri. Let us stand to our feet. Minta Stephen berdoa I'd like to ask Brother Stephen to lead us in prayer dengan suara yang keras. with a loud voice. Our Father in heaven, we give thanks to you. Boleh berdoa And even now that we are able to pray, dan kami boleh menyatakan kepadamu bahwa Engkau adalah Bapa. and we can call on you as our Father. Itu karena anakmu yang tunggal Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. And that is because your only begotten Son has died and resurrected for us. Dan Tuhan ampunilah kami. And God, may you forgive us. Dan kami selalu take it for granted, kami telah melupakan Tuhan bahwa siapakah Engkau dan siapakah anakmu. Because we always take it for granted, our knowing of you. Dan Engkau juga tahu betapa lambannya, betapa dosanya, betapa
malasnya, betapa dinginnya kami. And you too know how lazy, how cold, how passive we are. Dan oleh sebab itu Tuhan Engkau memberikan firman-Mu kepada kami, untuk kami boleh mencari, untuk kami boleh mengetuk, untuk kami. And for that, you gives your word to us for us to be able to ask, to seek, and to knock. Tolonglah kami Tuhan, May you help us, God. Engkau melihat seluruh hidup kami. You see all our lives. Engkau tahu waktu kesenjaan kami. You know the time of our dawn. Engkau tahu Tuhan di mana ketika kami itu sendirian. You know the time of our solitude. Dan begitu banyak waktu yang ada. And there are so many moments like that. Tetapi kami selalu berkompromi dengan hal-hal yang lain. But we always compromise with other things. Dan juga Tuhan kami yang sering mencari alasan daripada dunia ini untuk tidak berdoa kepadamu. And also, God, we often find refuge in this world instead of praying to you. Dan biarlah firman-Mu pada pagi hari ini. And may you word this morning. Masukkanlah itu di dalam hati kami. May you infiltrate that into our hearts. Biarlah kami boleh bertemu keintiman dengan Engkau di dalam doa kami. May we find an intimacy with you in our prayers. Engkau mendekatkan relasi kami dengan Engkau ya Tuhan Bapa di dalam doa. That we may have a closer relationship with you, our Father in heaven. Ajarkanlah kami Tuhan God, teach us to ask and to seek and to knock. to ask, seek, and knock. Kasihanilah jemaat-Mu. May you have mercy on your church. Dan biarlah kami semua Tuhan, And may all of us, God, sungguh yang pada pagi hari ini kami boleh berlatih bersama-sama mencari akan wajah-Mu. and may all of us be disciplined to seek after your face. Terima kasih ya Tuhan. We give thanks, O God. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we've prayed. Amin. Amen. Silakan duduk. Please be seated. Seluruh jemaat saya encourage saudara, saya dorong saudara untuk hadir di dalam persekutuan doa, satu momen yang penting dalam setiap hari Sabtu jam 9 pagi. I invite all congregation here to attend our prayer meeting every Saturday at 9 a.m. Ini adalah bukan satu aktivitas dari gereja ini adalah center daripada gereja ini. This is not merely just an activity of this church, but this is the heart, the center of this church. Kiranya Tuhan mendidik kita untuk terus menjadi orang yang secara rendah hati boleh mencari wajahnya. May God discipline us to humbly seek after his face continually. Sekarang kita akan memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Now we'll give offerings as our token of thanksgiving to God. Dan setelah persembahan maka saya akan langsung pergi ke tempat bandara. Tolong doakan 1 minggu ini seluruh pelayanan. Dan Wijaya akan ke mimbar dan kita akan meneruskan daripada ibadah ini. And after the offering, I will depart to the airport, and please pray for my ministry in the week ahead, and Elder Wijaya will lead the service. Kita akan menyanyi lagu nomor yang keempat, "O bangkitlah kabarkan Injilnya." We'll sing